belokan ke arah Jatiwangi. Dan itu ada tugu apa tuh? Fokus. Amang ya. Aprija masih di Cikijing. Kemarin ada pelekor Kan? kemarin terek main tapi udah. Ya, tadi teh kalah jeung Agus the Best. Ayo we.
Itulah. Di mana ya? Kan? Semua motor tadi. Mau motor di itu di Kalimas. Di dia, we. Motor di mana? Itu di dia. Motor di mana ya? Itu di Pengkar di Kalimas. Ah, nuhun ya. Ya ya. Oh,